जय जगन्नाथ निर्देशक महेश राजा नाटक को नहीं जय बजरंग नहीं कौन कहे नाटक सब दर्शक मान या दर्शक मैंने भल पाइबा नाटक आगे बढ़ आपण मान भल पाइबा आशीर्वाद ए वर्ष केते कम नाटक आपनकर निर्देश नहीं जे कोन को पटे बेसिकली सिनेमा सीरियल करे एमती बागाजुति लोकनाट्यर रवींद्र राय दिन कलाकार एमती मजाक कहते सर मुझे डिरेक्शन कले हमें से कहले हाँ आप बस से मोर यात्रा जोड़ी आरंभ प्रथम नाटक था बागाजुति लोकनाट्यर आज भगवान आशीर्वाद बाबा माँ आशीर्वाद दर्शकों भल पाइबा मत आगू आगू गोटे पर गोटे पाद बढ़े चली आशा आशीर्वाद आगू बढ़े राखी पूर्णिमा तू मत राखी बाबू अरे मु तो किसी दे पारे किंतु आज गोटे कथा दूची बाबा जे पर्यंत मु बची तो आखिरे लुह देवी कि तो आखिरे लुह देखी बाबा देखी बाबा किसी गोटे भल हवा किसी गोटे विपद आसिया स्वाभाविक ये समय समय घटना घटना एटा भगवान
ଘଟିଛି ମାନେ ତ ଘଟଣା କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସବୁ ଟଳିଯାଇଛି, ସେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏବେ ଯେଉଁ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଛେ, ସେ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିନେମା ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆକୁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲା ବେଳେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଧାରାବାହିକ ସିନେମା ଯାତ୍ରା ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭିତରେ ଧାରାବାହିକ ଦିଆହେଉଛି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସିନେମାଟି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦିଏ। ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକାଦୃତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଯାତ୍ରାକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ତମ୍ବୁ ତଳେ ବସି ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଭିରେ ନୁହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନୁହଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।